Sitwasyon para sa mga classmate nga mo istorya dala hapak. Unsay ikatubag. Pangwalupon tamo. O may gugmaon nga mga classmate nga mukalitrag panghapak. Unta maulaw usab kamo. Unsay ikatubag. Pangwalupon tamo. Hapak diri hapak didto. Unsay ikatubag. Pangwalupon tamo. Hapak dala istorya. Unsay ikatubag. Pangwalupon tamo. Pwede raman gayud mo istorya ayaw lang panghapak unsay katubag. Pangwalupon tamo. Dili man sa ingon nga nagpadungog-dungog kami kay tinuod man sab unsay katubag. Pangwalupon tamo. Sa tibuok kalibutan nga ug sa tibuok eskwelahan nga adunay classmate nga mo istorya nga dala hapak unsay katubag. Pangwalupon tamo. May rabag hinay mo hapakas tarabang kusuga unsay katubag. Pangwalupon tamo. Sa mga classmate ninyo nga mukalitra panghapak unsay katubag. Pangwalupon tamo. Kini nga video para kini sa mga classmate nga bisag waay labti mo hapakrag pangkalit unsay katubag. Pangwalupon tamo. Amin, amin. Amen.